Uy, delivery sa tuktok. Sa tuktok delivery ko no. Ah, tuktok? Oh. Naman. Nada na. Konsol na po, i-receive na. Tanawa sa. Kana deha. Nasa man lagi kanday? Ha? Nasa Sa tuktok ko no. Sa tuktok. Asa ang anak na day. Katong pagkaon. Sama. Ba, saan ini? Uy, ginoo ko. Happy birthday! Sa ano man eh. Happy birthday! Dari ka tindog na. Sounds. Ganito na. Ayan sa i-blow na ha. Kaya magkuhan sa ko picture. Right before ka mag-blow sa candle, magkuhan sa ka, imong pag-ampo sa Ginoo. Yay. Sige. Mana? Ano? Apa? Nampo. Nakakampo mo, nakakampo? Ay, kuwan nila. Kanang iyang kuwan na. Blow na to? Blow na? Mani Agnesig, happy 70th birthday ma. We love you so much ma. Thank you sa tanan nimong sakripisyo para namo imong mga anak ma. From Ramsey, Ray, Rap Rap, and Reina. Thank you, mga anak. Ano may imong mensahe para sa imong mga anak? So, daghang salamat sa inyong greetings, sa inyong pagmahal na ho. O, magsalamatan sa po sa Ginoo nga niabot ako nining tuiga sa ikasitinta na katuig. Daghang salamat. Okay. Happy birthday! Oh! Happy birthday, Nana. Oh! Happy birthday. It's your birthday, what a treat. Cake and candles, oh so sweet. Friends are here to laugh and play. Let's all cheer, hip hip hooray. Happy birthday, happy day. Let's all sing and shout hooray. Happy birthday, happy day. We're so glad it's your birthday. Balloons and presents, games and fun. Your special day has just begun. Blow the candles, make a wish. A day of joy, that's our dish. Happy birthday, happy day. Let's all sing and shout hooray. Happy birthday, happy day. We're so glad it's your birthday.